नमस्कार मु पुष्पिता। आज आम बनइबा छतुर एक सुंदर रेसिपी छतु मसला बा छतु तरकारी। एटा रुटी भात जहाँ भी सहित खातु ना बहुत टेस्ट रहिबो। चिकेन मटन को भी भूली जिवे जदि एही भली भाबरे छतु तरकारीटी बनइबे। तो मु के भलिया बनाउची छतु मसला तरकारीटी भिडियोटी संपूर्ण देखिया पई अनुरोध रहिला। चलंतु तेबे डेरी न करी भिडियोटी स्टार्ट करिबा। एठी देखंतु मु 400 ग्राम माने पाखापाखि 400 ग्राम हम छतु नहीं बटन छतु। एटा देखंतु प्रथमे आम छतु को भल भाव धोई नबा। ये देखंतु छतुरे केते माटी सब लगी ए सबू 2-3 थर धोइले जाइकी ये सबू वाश भल भाव हो पारिबो। एठी देखंतु प्रथमे मु पानी देके एमती धोई नेली पुणी सेकेंड टाइम आउ थरे पानी देली जहाँद्वारा कि आउ जदि अल्प किछि मात्रा सब लगी जहाँ भी किछि मैला लगी से सबू भल भाव धोई हेब। देखंतु परिष्कार करी 2-3 थर एमती प्रथमे ताकू धोई नेबे। एठी देखंतु प्रथमे कौन करिबा तो छतुर जतरा सब पानी गुडा को ड्रेन हो जिवो तो तापरे एमिति मु 4 पीसेस रे काटिछि। जेहेतु ए छतुर साइज टा बड़ थिला तो मु एठी 4टा पीसेस एमती करिनि। तो सबू छतु के एमती समान भाव में मु काटि नेछि। जदि आपन पाखरे छोट साइज छतु थिबो तो आपण 2 फाळ करि परिबे। तो आपन को ऊपर डिपेंड करे को साइज रखिबे। एठी देखंतु मसला पई मु अदा नेछि आउ अदा अल्प किछि मु एमती लंबा लंबा करि काटिक नेछि। रसुण नेछि एठी प्याज नेछि। प्याज को मु एमिति माने लंबा लंबा करके काटिकी नेछि आउ काजू किछि नेछि। एठी टमाटो 2टी मीडियम साइज रे टमाटो को मध्य फाळ करके एमती नेछि। प्रथमे कोन करिबा कढ़ई रे तेल दे दबा। तेलटा गरम होला परे हमें जीरा को दे दबा। 1 चम्मच जीरा दे देछि। तो एठी गोलमरीच दे दबा बढ़िया बास्ना आसीबो। तो गोलमरीच देला परे आमे एठी जो अदा और प्याज रसुण रखिथिले से सब को एका संगरे आमे दे दबा। ताकू एमती हल्का फ्राए करबा। एठी आमे जो काजू को रखिथिले ताकू मध्य दे दबा। देकी पुणी 2 मिनिट पई एमिति मीडियम फ्लेम रे आमे ताकू टिके भाजी नबा। एठी देखंतु टमाटो को जो काटी रखिथिले ताकू मध्य दे दबा। तो सब मसला को आमे कोन करबा ना ताकू फ्राए कर दबा। एठी मसलाटा भल भाव रे जरी जीव तो सेति पई मसला हिसाब रे मु लूण दे देछि। लूण देकी टिके कवर दे दबा काहेकि ना कवर देले टमाटोटा शीघ्र कुक हो जिवो आउ सिझी जिवो। जदि टाइम लागिवो तो टाणुआ टमाटो थिबो ना तो एमती कवर दे देले कोन हबो कि टमाटोटा शीघ्र नरम हो जिवो। तो ए सब को गोटे प्लेट को बाहर करि आनिबा। से कढ़ई रे देखंतु मु आउ तेल दे देछि। 2 बड़ चम्मच पाखापाखि तेल दे देछि। तेल देकी कोन करबा कि जे छतु को आमे धोई के रखिथिले ना ताको प्रथमे आमे भाजीबा। एठी देखंतु मु छतु हिसाब रे हळदी देछि। लूण दबानी काहेकि ना लूण जदि आमे एठी प्रथम रु देई दबा छतु रे तो बहुत सारा पानी बाहरिबो। तो एमिति हळदी देकी ताको आमे फ्राए करबा। एठी देखंतु सेपटे मसला को जो आमे छाड़ीथिले ठंडा हवा पई तो सेटा को ठंडा हैला परे ग्राइंडर जार दे दबा। एमती तार गोटे स्मूथ पेस्ट प्रस्तुत करबा। एठी देखंतु छतु मसला पई हमर मसला रेडी हो जाइछि ताको रखिबा साइड रे। एठी देखंतु छतुटा आमे चेक कर दबा। छतुटा हमर परफेक्टली भाजी हो जाइछि। तो देखिबे जतले कढ़ारू पानीटा पूरा सुखी जाइथिबो ताहले आपनकर छतुटी भल भाव रे भाजी हो जाइछि। एठी देखंतु मु आउ 2 चम्मच पाखापाखि तेल दे देछि कढ़ई रे। तो सेठी गोटा मसला रे दालचीनी और गुजराती तेजपत्र दे देछि। एठी तो काश्मीरी चिली दे दीजिए तेल रे बहुत बढ़िया कलर आसीबो आउ हळदी गुंड ए सब को दे दबा। देखंतु एठी मो राग चिली देछि। तो आपण राग हिसाब रे आपण को ऊपर डिपेंड करे केते लंका देबे। तो से हिसाब रे मु एठी लंका दे देछि। हल्का टिके फ्राए कर दबा। तेल रे भल भाव रे मसला मिसला परे आमे जो प्रिपेयर करके रखिथिले जो मसलाटा तो टमाटो आउ अदा रसुण पेस्टा को दे दबा। एठी देखंतु देकी भल भाव रे टिके कसिबा जेमिति माने मसलाटी भल भाव रे कुक हो जिवो।
ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ଯେମିତି ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇବ। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ନା, ତ ସେଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇଥିବ। ଯାହା କିଛି କଞ୍ଚା ଥିବ ତ ସେଠି କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ପଳେଇବ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବଟର୍ ଦେଇଛି। ବଟର୍ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବଟର୍ ମେଲ୍ଟ ହେବା ଯାଏଁକେ ଏମିତି ଟିକେ କଷିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଛତୁ, ସେ ଛତୁକୁ ଦେଇଦେବା ମସଲା ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇ ମସଲାରେ କଞ୍ଚା ଛତୁକୁ ବି ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ଭାଜିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଞ୍ଚା ଛତୁକୁ ଦେଇକି ବି କଷି ପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଛତୁ ଆଉ ମସଲାକୁ ଏମିତି କଭର୍ ଦେଇଥିଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଛତୁଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମସଲାରେ ଯାହା ବି କିଛି ପାଣି ଥିବ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖା ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମସଲାଟା ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଷିବା। ଯେତେବେଳେ ଶୁଖା ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି ହିସାବର ତ ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବର ଥିକନେସ୍ ଚାହୁଁଥିବେ ମୋଟା ୟା ପତଳା ତ ସେଇ ହିସାବର ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଟ ଆସିଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବଟର୍ ନେଇଛି। ସେ ବଟର୍ଟା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ କାଟିକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି ଅଦାକୁ ରଖିଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ମେଥି ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବା କି ସେଇ ଯେଉଁ ତଡ଼କାଟା ଆମେ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲେ ନା ତାହାରି ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଝୁଙ୍କଟା ଆମେ ଲଗେଇଲେ ନା, ଏସବୁକୁ ମାନେ ଛତୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ତାକି ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟିଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଏଇଠି 2 ଟାଇମ୍ କଭର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା କଭର୍ ଦେଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଛତୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ବନିଯିବ ଆଉ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭିଟା ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ରଖିବେ। ୟାଠାରୁ ଯଦି ପତଳା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି ମୁଁ ବହଳିଆ ରଖିଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛତୁ ମସଲା ତରକାରୀଟେ ଘରେ ବନେଇବେ ନା, ଚିକେନ୍ ମାଛ ମାଂସ ବି ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ବି କିଣିକି ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଥରେ ବନେଇବେ। ତେବେ ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ତାର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।